जय मां माणिकेश्वरी जय कलाहांडी आज 2 জানুয়ারি 2024 दिन আমার মাটি গান মুই যাଉଛେ ଟୁକୁରି ଚଞ୍ଚା ଚାଲ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ସବୁ ବସି ବସାକର ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଭତ୍ରାଗୁଡ଼ା ଛକ ନା ଧରି ପକାଇଛୁ ମଟନ ସିଧା ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଜୁନାଗଡ଼ ବେଙ୍ଗଲୋର ବେକି ଟିକେ ଆଉ ଏନ ମିଠା ପିଠା କେକ୍ ଫେକ୍ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଦର୍ପଣରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟା ଟିକେ ହେଇଦେ ଏଟା ହଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ଗୋଲେଇ ଛକ ଆମେ ଖେଟି ଗନୁ ଗେଟ୍ ପାଖେ ଆଉ ଏନା ଆମକେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ଟିକେଟ କାଟିକର ଯିବାକେ ପଡ଼ସି ହେଲୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଢୁକିଛୁ ଖେଟି ଗନୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇନା ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ କରିଛେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ରୋଷେଇବାସ ସାମାନ ବି ଅଛି ଆଉ ବାକି ଜାଗା ଖୋଜି ଯେନ୍ଟାକି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ଜଗିଆ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଯିମା ତ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ଉତରା ସାରିଲାକେ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରି ଲାଗନି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରମୁ ଆମେ ଟିଫିନ ପତ୍ର କରି କୁରା ସାରିଲା ପରେ ଜୁଆ ଧରା ଦେସୁଁ ଇନ ଭାତ ବସା ଦେଇଛେ ଇନ ଦେଲ ଆଉ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧୁଛେ ମଟନ ଏତିକି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ମକେ କି जेन नके भी जाऊचे मुई एका चिकेन मटर रांधुचे ना कहीं कि बिल्ली तमे एका रांध तमे भर रांध बोली कर कोई सन इना मोर छोट बहन गुड़ती तो मुई ताके भुकुआ बना देसी एंता कही करे हे तोरा तोरा जीवाटा रे झरना लगे जीवाटा तो गाइस देखि पारुथिबो एबे मुई अछे डोगरी चचरा वाटरफॉल पाके बहुत सुंदर कर पानी पड़ुचे तो गाइस जनवरी 2 तारीख 2026 डोगरी चचरा की आइथिलो कमेंट लाइक गुटे करबो तो गाइस बुली बुला सारला परे आमे पले आइसु हमर भुजी करबा ठान के आ इनो आमे बसी बुसा करी खाना आराम करी देसु खाना पतर खाई सारला पर टिफिन पतर टिके करी देसु और सीधा बाहर जेसु आमे घर के तो वीडियो केनता लागला लाइक कमेंट शेयर फॉलो गुटे कर दबो जय मां माणिकेश्वरी जय कलाहांडी।